नमस्कार. विज्ञानधर्म विश्वमंडळातर्फे आदिशंकराचार्य विरचित महागणेश पंचरत्न स्तोत्र पूर्ण पाठ होत देत आहे. मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासलोकरक्षकं अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् न तेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापद उद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेभवक्त्रम् अक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तिकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं महागणेशपञ्चरत्नम् आदरेण योऽन्वहं प्रजल्पति हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगताम् अदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समीहितायुरष्टभूतिम् अभ्युपैति सोचिरात् इति श्री महागणेशपंचरत्नस्तोत्रं संपूर्णम्. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया.